मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीबी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। बैनर नष्ट किए जाने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की ओर से पथ अवरोध। बिग बाजार द्वारा सबसे सस्ते 6 दिन ग्राहकों को विशेष सुविधा देने की घोषणा। पश्चिम बर्धमान माध्यमिक शिक्षा सेल के शिक्षकों ने अपूर्व मुखर्जी से की मुलाकात। भाजपा महिला मोर्चा की सभानेत्री अग्निमित्रा पाल द्वारा 40 आदिवासी परिवारों में कंबल वितरण। आसनसोल बाईपास स्थित भाजपा जिला कार्यालय में सांगठनिक बैठक का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बीते 15 जनवरी से निधि संकल्प अभियान के तहत रानीगंज के विभिन्न इलाकों में अभियान के लिए बैनर लगाए गए थे। इसी क्रम में रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पंजाबी मोड़ के ओवरब्रिज पर लगे बैनर को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नष्ट करने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा पंजाबी मोड़ पर पथ अवरोध कर सड़क जाम कर आक्रोश जताया। बीते 15 जनवरी से निधि संकल्प अभियान के तहत रानीगंज के विभिन्न इलाकों में अभियान के लिए बैनर लगाए गए थे। इसी क्रम में रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पंजाबी मोड़ के ओवरब्रिज पर लगे बैनर को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नष्ट करने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा पंजाबी मोड़ पर पथ अवरोध कर सड़क जाम कर दिया गया और बैनर नष्ट किए जाने के विरोध में आक्रोश जाहिर किया। दूसरी ओर सड़क जाम को देखते हुए पंजाबी मोड़ फाड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आईसी सोमेन बैनर्जी ने आंदोलनकारियों को समझा बुझाकर आश्वासन दिया कि वह बहुत जल्द बदमाशों को पकड़े। मौके पर शमशेर सिंह ने तृणमूल की ओर निशाना साधते हुए तृणमूल को दोषी ठहराया। वहीं तृणमूल नेता ज्योति सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा। इस मौके पर रानीगंज प्रखंड के विश्व हिंदू परिषद के सह संपादक शुभम राउत, राजेश गुप्ता, मनोज शराफ मुख्य रूप से मौजूद रहे। एंट्रेंस पंजाबी मोड़ यहाँ NH60 NH2 लगा हुआ है, तो यहाँ आप लोग आज मतलब विरोध प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? देखिए, हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि रानीगंज के आदमी को कोई परेशानी हो या बाहर का कोई आदमी, लेकिन बार बार अगर हम लोग शांति से बात करके पुलिस प्रशासन का सहयोग से, आप पुलिस से भी बात कर सकते हैं, हम लोग कोऑपरेट करके काम करें, लेकिन कोई भी अगर सुनवाई ना मिले तो मजबूर है आज हम लोग अपना बात को रखने के लिए हम लोग। अच्छा, क्या घटना घटा 15 तारीख से? घटना यही 15 तारीख से राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान आरंभ था, उसके लिए हम लोग जगह जगह बैनर लगाए थे। पंजाबी मोड़ रानीगंज का एंट्रेंस है, यहाँ पर हम लोग बड़ा बैनर लगाए थे। 2 दिन आगे बैनर को फाड़ दिया गया, हम लोग पुलिस को कंप्लेंट किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फिर बैनर लगाया और फिर बैनर गायब है। उस समय तो रात के समय गायब था, आज तो दिन के समय पुलिस प्रशासन के आग के सामने बैनर गायब हो जा रहा है और बार बार हम लोग को ललकारा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग विवश है रोड पर बैठने के लिए। आपका नाम परिचय? मेरा नाम शुभम राउत, विश्व हिंदू परिषद सह संपादक। विश्व हिंदू परिषद के तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए जो निधि संग्रह किया जा रहा है रानीगंज शहर से, उसी क्रम में पंजाबी मोड़ रानीगंज शहर का मुख्य द्वार है। तो उस मुख्य द्वार पर प्रभु श्री राम जी का एक भव्य ये लगाया गया था, बैनर लगाया गया था। उस बैनर को किसी दुष्कृतियों ने फाड़ करके फेंक दिया। किसने से किया? का स्पष्ट अंकित है कि ये तृणमूल के द्वारा ही इशारे पर किया गया किसी व्यक्ति का काम। ये घटना होने के बाद हम लोगों ने पुलिस को FIR लॉन्च कराया था। FIR लॉन्च कराने के बाद 2 दिन के बाद फिर से हम लोग वहाँ पर बैनर लगाए थे। बैनर लगाने के बाद आज फिर देखा गया है कि वो बैनर गायब है। तो लगातार पुलिस की और प्रशासन की इस तरह की गाफिलती को देखते हुए आज हम लोग मजबूर होकर के धरने पर बैठे थे। उसके बाद फिर आज हम लोगों को आश्वासन मिला है कि वहाँ पर CCTV कैमरा लगाया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना और न। मेरा नाम शमशेर सिंह, मैं इस रानीगंज क्षेत्र का साधारण कार्य। अच्छा, VHP का कोई लड़का लोग यहाँ बैठ के आज पथ अवरोध करके रखा है, तो उन लोगों का एलिगेशन है कि हम लोगों का झंडा बार बार ये हो जा रहा, मतलब फाड़ के फेंका जाया जा रहा बैनर पोस्टर। तो इस मामला में क्या बोलना चाहते हैं? बैनर पोस्टर फाड़ दे रहा, कौन फाड़ दे रहा, नहीं फाड़ दे रहा। अब रोड के ऊपर बहुत आदमी आना जाना करता है,
अब वो रात के टाइम में हो या दिन के टाइम में हो, जो भी कोई कर रहा, तो वो अब तो वो तो प्रशासन, मान लीजिए प्रशासन का पॉसिबल तो है नहीं उतना फॉलो करना। अब रोड के ऊपर में बहुत सारा गाड़ी आता जाता है, कोई भी कोई कांड कर दिया तो सब कुछ सब कुछ तो मान लीजिए कोई अंतर्यामी है नहीं कि देख लिया हाँ फलाना आदमी कर रहा। और रहा बात कि वो लोग पोस्टर बैनर खुद ही लगा रहा, खुद ही ऊपर में घूम रहा फिर रहा लगा रहा, तो वो लोग को भी तो देखना चाहिए कि हाँ मेरा पोस्टर कौन फाड़ रहा नहीं फाड़ रहा, वो लोग को भी तो नज़र होना चाहिए। वो लोग तो खुद से वहाँ रह रहा है, उनका लड़का लोग घूम रहा लगा रहा बैनर। तो उनको यदि बोला जाए तो आज हम लोग भी टीएमसी करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर दुर्गा पूजा जो होती है राम बागान में, वो भी तो हिंदू की पूजा है, हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। बीजेपी का तो कोई भी आदमी हमारा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। आज वैष्णो देवी मंदिर है, उसका कलश यात्रा निकलता है, तो हमारे लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। तो क्या हम लोग हिंदू विरोधी है? पूजा में आज ममता बनर्जी ने 50-50 हज़ार रुपया सब पूजा मंडप को दिया दुर्गा पूजा में, तो क्या वो हिंदू विरोधी काम हुआ? आज पुरोहित भत्ता दिया जा रहा है, वो क्या हिंदू विरोधी काम है? राजनीति है, राजनीतिक मुद्दा को लेके ये सब इस तरह का इशू उठाया जा रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ममता बनर्जी ने जितना हिंदू धर्म को दिया है, हाँ ममता बनर्जी ने सभी धर्मों को बराबर नज़र से देखा है। आदमी एलिगेशन लगाने का एलिगेशन लगा सकता है, राजनीति कर सकता है, राजनीति करने वालों को तो रोका नहीं जा सकता है। लेकिन तो देख रहे हैं पुरोहित भत्ता चालू किया दीदी ने, सबको जितने भी पुरोहित हैं उनको मतलब भत्ता दिया जाएगा, उसका एप्लीकेशन भी हुआ है, तो क्या विरोधी है? आज साथ साथ ही कार्ड दिया जा रहा, वो क्या किसी धर्म को देख के दिया जा रहा? न सभी को दिया जा रहा। आपका नाम बताइए सर। ज्योति सिंह, पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट रानीगंज ब्लॉक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित बिग बाजार हर वर्ष की भांति इस बार भी सबसे सस्ता 6 दिन ग्राहकों को विशेष सुविधा देने की घोषणा की है। बुधवार बंगाल सृष्टि के ड्रीमप्लेक्स स्थित बिग बाजार शॉपिंग मॉल में इसकी घोषणा कर बाजार के स्टोर मैनेजर नीलाद्री मुखर्जी ने की। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित बिग बाजार हर वर्ष की भांति इस बार सबसे सस्ता 6 दिन पर ग्राहकों को विशेष सुविधा देने की घोषणा की है। बुधवार बंगाल सृष्टि के ड्रीमप्लेक्स स्थित बिग बाजार शॉपिंग मॉल में इसकी घोषणा बाजार के स्टोर मैनेजर नीलाद्री मुखर्जी ने। आभार डे के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान कंपनी की ओर से अपने पुराने 5 ग्राहकों को सम्मान प्रदान किया गया। ग्राहकों में जिनमें कंचन चैटर्जी, मंजूश्री चैटर्जी, शोभा दत्ता, देवव्रत दत्ता एवं झरना दत्ता शामिल है। नीलाद्री मुखर्जी ने कहा कि 26 जनवरी से 31 जनवरी तक 6 दिनों तक सबसे सस्ता 6 दिन ऑफर शुरू किया जा रहा है। कोविड के प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के नियमों के मुताबिक नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा। इस बार ऑनलाइन द्वारा खरीदारी करने वाले ग्राहकों को 2500 का ई टिकट खरीदने पर 3000 तक का सामान मुहैया कराया जाएगा। वहीं मौके पर बंगाल सृष्टि ग्रुप के जीएम अनिल झा सहित कंपनी के कई अधिकारी एवं सेल्समैन मौजूद थे। নমস্কার। এবারে যে আমরা SS6D যেটা আমরা করছি সেটা আমরা 26শে জানুয়ারি থেকে স্টার্ট করে 31শে জানুয়ারি অবধি করছি। আর তার আগে আপনি আমাদের যেমনি প্রিভিউ চলে ওটা 23 তারিখ থেকে অফার আমাদের লাইভ হয়ে যাবে। 23 তারিখে এসেও কাস্টমাররা যারা আমাদের পিডব্লিউডি কাস্টমার আছে মানে পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি, যারা আমাদের প্রফিট ক্লাব মেম্বার্স আছে তাদের জন্য মেম্বার্স প্রিভিউ যেটা হয় সেই প্রিভিউটাও আমাদের থাকছে। এবং এবছর যেটা আমরা স্পেশালভাবে যেটা চালু করেছি কিপিং দি সিনারিও ইন মাইন্ড, কারেন্ট সিনারিও যেটা আমরা করেছি সেটা হচ্ছে একটা ই ভাউচার যেটা অলরেডি লাইভ আছে, যেটা আপনি shop.bigbazar.com আর futurepay.com এখানে গিয়ে আপনি সেটা কিনতে পারবেন। সেটা হচ্ছে 2500 টাকা আপনি যদি স্পেন্ড করেন তাহলে আপনি 3000 টাকা স্ট্রেট অ্যাওয়ে আপনি একটা ভাউচার পাচ্ছেন, 1000 টাকা করে 3টে ভাউচার, যেটা আপনি একটা সিঙ্গেল বিলে রিডিম করতে পারবেন। আর এইগুলো আপনি এইগুলো কেনার পর আপনি আমাদের কাছে অনলাইনে অর্ডার দিতে পারবেন এবং আপনি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ যেগুলো আমাদের যে নাম্বার আছে যেটা আপনি যে কোনো আমাদের দোকানে স্টোরের কাছে পেয়ে যাবেন, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও আপনি অর্ডার দিতে পারবেন। এবং জিনিসটা হচ্ছে এবছর আমরা জানি যে একটা কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বিগ ডে করতে চলেছি এবং এই কোভিড পরিস্থিতিতে সামলানোর জন্য আমাদের যা যা হেলথ গাইডলাইন্স মানা দরকার আছে। এই অফার কদিন চলবে? এই অফারটা 26 থেকে 31 তারিখ। কি কি সুবিধা পাবে সাধারণ মানুষ যারা আসবে এখানে? এইখানে আপনাদের এবার যে অফারটা থাকছে সেটা স্ট্রেট অ্যাওয়ে যে 20% ক্যাশব্যাক থাকছে, তার উপরে আরও পাওয়ার সেভিংস থাকছে অফারে। তবে আপনি প্রত্যেকটা অ্যাক্রস অল দি ক্যাটাগরিজে আপনি সেভিংস পাবেন। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম নীলাদ্রি ব্যানার্জি, আমি স্টোর ম্যানেজার দুর্গাপুর। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
कुछ दिनों से पश्चिम बर्धमान माध्यमिक शिक्षा सेल के शिक्षक तृणमूल पार्टी को लेकर नाराज चल रहे थे, जिसके बाद नए अध्यक्ष अपूर्व बैनर्जी से शिक्षकों ने भेंट कर नाराजगी जाहिर की और अपूर्व मुखर्जी को फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया। कुछ दिनों से पश्चिम बर्धमान माध्यमिक शिक्षा सेल के शिक्षक नाराज चल रहे थे तृणमूल पार्टी को लेकर। आसनसोल से रैली भी निकाली गई थी। शिक्षकों की ओर से कहा गया था कि शिक्षकों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ और भी कुछ समस्याएं थी, जिसको लेकर शिक्षक पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी पर नाराज थे। उनके इस्तीफा देने के बाद पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल के नए अध्यक्ष अपूर्व मुखर्जी को बनाया गया। उसके बाद फिर शिक्षकों ने अपूर्व मुखर्जी को अपनी नाराजगी को जाहिर किया। उसके बाद गुरुवार सुबह भिरंगी तृणमूल पार्टी कार्यालय ऑफिस में शिक्षक वहां पहुंचे, जहां अपूर्व मुखर्जी को फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया और अपूर्व मुखर्जी ने उन सभी शिक्षकों को लेकर बैठक की। शिक्षकों ने अपनी समस्याओं को अपूर्व मुखर्जी के पास रखा। अपूर्व मुखर्जी ने बहुत ही सरलता से शिक्षकों से बात करते हुए उनकी समस्याओं को पहले सुना। शिक्षकों का एक ही दावा था कि पार्टी द्वारा सम्मान नहीं मिल रहा था। पश्चिम बर्धमान माध्यमिक शिक्षा सेल के अध्यक्ष राजीव मुखर्जी का कहना है कि हम लोग पश्चिम बर्धमान शिक्षक सेल संगठन के तहत ममता बनर्जी के विभिन्न प्रकल्पों को लोगों तक जानकारी देते हैं, मगर कुछ दिनों से हम लोगों की अवहेलना की जा रही है। इसीलिए हम लोग आज हमारे नए तृणमूल के अध्यक्ष अपूर्व मुखर्जी के साथ बैठक किए हैं। और चूँकि उनके साथ काम करने का हमारा पहले भी एक्सपीरियंस है, जो पिछले कुछ दिनों से हम लोग शिक्षक समाज एक अवहेलना महसूस कर रहे थे। आज मिलने के बाद वो सारी जो गिलास शिकवा सब दूर हो गया और जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है और उनका जो एक कार्य करने का एक्टिविटी भी जो है वो हम लोग मिल के काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि कदम से कदम मिलाए काम करना है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सम्मान देना भी है, सम्मान पाना भी है। तो इस तरह से हम लोग पूरा आश्वस्त हैं और आगामी दिन जो इलेक्शन आने जा रहा है उसमें जो भी लड़ाई लड़नी होगी, हम शिक्षक समाज पूरी तरीके से तैयार हैं, काम करेंगे। आपका नाम? डॉक्टर कलीमुल हक, कार्यकारी सभापति पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति। বর্তমানে শিক্ষককে যে কদিন থেকে চলছিল সেটা আজকে আপনারা দেখলাম জেলা অফিসে অপূর্ব মুখার্জির কাছে এসেছেন, কি আপনাদের বার্তা পেলেন আর কি বার্তা পেলেন আপনারা? আজকে আমাদের যেটা আশা অপূর্বদার কাছে, উনি পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন এবং দায়িত্ব পাওয়ার পর আজকে আমাদের প্রথম আশা ওনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ তথা ওনাকে শুভেচ্ছা এবং সম্বর্ধনা জানানো। এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বেশ কিছু সমস্যা শিক্ষক সংগঠন নিয়ে যেটা বলছেন আপনারা চলছে, আমরা মাননীয় সভাপতি নতুন অপূর্বদার সাথে কথা বললাম এবং আমার মনে হচ্ছে উনি যেভাবে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন, আমাদের যে ক্ষোভের যে জায়গা এবং যেটা দাবি ছিল সম্মান দেওয়া হয়নি, উনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন আমাদের সমস্যাগুলো শুনে। ওনার কথা শুনি আগামী দিনে আমরা তো সবসময় বলে এসেছি যে আমরা মমতা ব্যানার্জিকে দেখে দল করি, দলের হয়ে কাজ করব এবং সভাপতির কথা যেটা শুনে আমরা উনি যেগুলো বলেছেন আমরা সেগুলো মেনে চলবো। তবে ওই উনি যেটা আশ্বস্ত করেছেন তার জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার নাম? রাজীব মুখার্জি, সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি পশ্চিম বর্ধমান। দেখুন, কোথাও কোথাও কিছু কিছু মতপার্থক্য আর কিছুই না। আমার কাজ ছিল সেটাকে সিনক্রোনাইজ করে দেওয়া, আমি সেটাকে সিনক্রোনাইজ করব এবং আপনারা দেখতে পেলেন মহলটা কি ছিল, কেন সবাই আমার পূর্ব পরিচিত, স্বাভাবিকভাবেই তাদের সঙ্গে কাজ করতে আমারও কোনো অসুবিধা নেই, তাদেরও কোনো অসুবিধা নেই। আর এরকম একটা সময়, যে সময়টা ইলেকশনের ইয়ার, আমরা মনে করি যে শিক্ষকরা আমাদের বলিষ্ঠ এবং সমাজ সুধারক। কেন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি রাজার রাজ্যে পূজ্যতে বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। তো স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মাস্টারমশাইরা, শিক্ষক মশাইরা যারাই এসেছিলেন তাদের মধ্যে যে অভিমানটা ছিল সেই অভিমানটা আমার সঙ্গে কথা বলে তারা পরিষ্কার হয়ে গেলেন এবং আজ থেকে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের যে কাজ ছিল সেই কাজটা করবে। ডিমান্ড কি ছিল? কোনো ডিমান্ডই ছিল না, শুধু সম্মান। দে ডিজার্ভ। আপনি তাদেরকে সম্মান ফিরিয়ে দিলেন? আমি দে ডিজার্ভ। এটা এটা আমি তো বললাম রাজা রাজ্যে পূজ্যতে বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।
ডাক্তার আব্দুল কালামকে আমরা সালাম করি। আর এদিকে আমাদের রাষ্ট্রপতি আমাদের কি বলে আমাদের আমরা তার নামে শিক্ষক দিবস করি আমাদের ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নামে। স্বাভাবিকভাবেই এই এরকম দুজন লেজেন্ড মানুষ যারা শিক্ষিত আমরা, আর আমাদের শিক্ষক সমাজ কোথাও আঘাত পাবে মনে এটা আমার পক্ষে অন্তত সমীচীন নয়। আমি তাদেরকে পরিষ্কার বলেছি, সম্মান দাও সম্মান নাও, আমি সম্মানটা ফিরিয়ে দেবো। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बीते रात रानीगंज के बल्लभपुर स्थित कॉलोनी आदिवासी पाड़ा में भाजपा महिला मोर्चा की सभा नेत्री अग्निमित्रा पाल द्वारा लगभग 40 आदिवासी परिवारों में कंबल वितरण किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम के पहले आदिवासी द्वारा आदिवासी नृत्य तथा संगीत के माध्यम से नेत्री अग्निमित्रा पाल को स्वागत किया गया। ওদের যে বাজনাগুলো আছে না সেগুলো তালা মেরে রেখেছে। হ্যাঁ টিএমসি লোকেরা। বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। রানীগঞ্জে গেছে নূপুর গ্রামে আপনি এসেছেন এবং আদিবাসী সমাজের সাথে দেখা করছেন। এর আগে কলকাতা থেকে অনেক জার্নি করে এসেছেন, তো এই আদিবাসী সমাজের সাথে মিশে তাদের সাথে আপনি কি উপলব্ধি করলেন? খুব ভালো লাগলো। আমি প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থী তাদের কাছে, আজকে আমার আসতে লেট হয়েছে। আমি ভীষণ টাইম মেনটেন করি, বাট আজকে কাটোয়াতে দুটো প্রোগ্রাম ছিল, যার জন্য কাটোয়া থেকে এখানে আসতে এতটা রাস্তা প্রায় 3 ঘন্টা লাগলো। ভীষণ ভালো লাগছে। দেখুন আমার জন্য এই ছোটো ছোটো বাচ্চারা সে কোন সন্ধ্যেবেলা 4টে থেকে সেজে গুজে বসে আছে আমাকে নাচ দেখাবে বলে, এবং নাচ দেখালো ওরা সবাই খুব সুন্দর সেজে, এবং ওদের কালচারটাকে আমার ভীষণ ভালো লাগে। মানে যেভাবে তারা শাড়ি পরে, শাড়ির যে ডিজাইনটা, টেক্সচারটা, এত সুন্দর সাজ, মানে সবাই এত সুন্দর এবং এত পরিষ্কার, ওরা ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। ওদের আসতেই মানে আমি কি বলবো, আমি আপ্লুত, আমার পা ধুয়ে দিল। মানে আমি ভীষণ কি বলবো এম্বারেস লাগছিল, বাট এটা কালচার, এটা ওদের অতিথিকে বরণ করার এটাই পদ্ধতি। তারপরে তাদের মন্দিরে আমায় নিয়ে গেল ঠাকুর প্রণাম করাতে, আর তারপর এখানে এসে ওরা নাচ দেখালো। আমরা এখানে এসেছি ওদের কিছু কম্বল দেবো বলে, এখানে বেশ শীত পড়েছে, আর কম্বল দেবো। আর আমার ওদের কালচারটাই, ওদের এই মানুষগুলোকে ভীষণ ভালো লাগে। আমি যখন ক্লাস 5-6-এ পড়তাম, আমরা একবার সিমলিপালের, উড়িষ্যার সিমলিপালের জঙ্গলে বেড়াতে গেছিলাম, এবং সেখানে আমাদের জিপের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। ডেটটা ছিল 29শে ডিসেম্বর, প্রচণ্ড ঠান্ডা, সিমলিপাল পাহাড়ে আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আমার বাবা মা, আমি, আমার মাসি, দাদু, অনেকের ভীষণ চোট লাগে। পাহাড় থেকে খাদে পড়ে গেছিলো জিপটা। তারপরে আদিবাসীরা আমাদের বাঁচিয়েছিল, আদিবাসীরাই আমাদের দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে ট্যুরিস্ট লজে নিয়ে গেছিলো। সারাটা রাত আমার এখনও মনে পড়ে। আমার বোধহয় তখন খুবই মানে 6-7 বছর বয়স হবে, কিন্তু এখনও সেই দৃশ্যগুলো আমার খুব মনে পড়ে, এবং আমার ওদের কালচারের সাথে আমি ভীষণ ভালোবাসি আর কি। আজকের বলে নয়, সেই ছোটবেলা থেকেই আর কি। আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের জন্য আপনি কিছু কাজ হয়নি ওদের জন্য। ওদের এই দেখুন আজকে নূপুর গ্রাম আসানসোলে, আমি জানি না এখানকার কে কাউন্সিলর, কে বিধায়ক আছে, বাট কোনো কাজ করেনি তাদের জন্য। আজকে তাদের শৌচের বাথরুম আছে না, বাথরুম নেই, অথচ দেখুন কেন্দ্রীয় সরকার বাথরুম শৌচালয় পাঠাচ্ছেন। বাড়ি পেয়েছেন আপনারা?
প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি দুটো তিনটে করে পেয়ে গেছে। যারা আছে আমরা তো এটাই জেনে এসেছি, যাদের তিনতলা বাড়ি তারা পেয়েছে, কারণ কি তারা তৃণমূল করে। আমাদের সরকার, আমাদের কেন্দ্র সরকার, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কে হিন্দু, কে আদিবাসী, কে মুসলিম, কে শিখ এটা দেখে বাড়ি দেয়নি। যাদের বাড়ির দরকার তারা বাড়ি পাবে। আজকে এই গরিব মানুষরা মাটির বাড়িতে রয়েছে, তাদের তো বাড়ি পাওয়ার কথা। সমস্ত ছোট ছোট মেয়েরা 14 বছর, 12 বছর, 10 বছর, এদের পক্ষে বাইরে মাঠে ঘাটে বাথরুম যাওয়াটা কতটা কষ্টের। মোদিজি পাঠিয়েছেন শৌচালয়, কিন্তু তাদের কাছে পৌঁছচ্ছে না। টিএমসির নেতা নেত্রীরা তারা কাটমানি খেয়ে বাথরুম নিয়ে নিচ্ছে। আজকে আমফানের টাকা মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না। সুতরাং দেখুন, এই জন্যেই আরও বেশি করে মনে হয় যে ভারতীয় জনতা পার্টির আশাটা খুব দরকার। আজকে বেসিক যে নেসেসিটি, আজকে বাড়ি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই বেসিক এই জিনিসগুলো বাংলার মানুষ যাতে পায়, তার জন্য মোদিজির এখানে আসাটা দরকার। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গড়াটা খুব দরকার। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারে এলে কি আদিবাসী বা অধ্যুষিত যে সবার বেনিফিট হবে, শুধু আদিবাসী বলে নয়, সবার হবে। আজকে মধ্যবিত্ত মানুষের যেরকম হবে, আজকে নিম্নবিত্ত মানুষেরও তেমন হবে, চাকরি হবে, সব অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট হবে। আমরা মে মাসে ধরুন এলাম, জুন মাস থেকেই ডেভেলপমেন্ট তো শুরু হয়ে যেতে পারে না, প্রসেস চালু হয়ে যাবে। কিন্তু কথা দিচ্ছি হবেই, ডেভেলপমেন্ট হবেই, কারণ আমরা ডেভেলপমেন্ট পলিটিক্স করতে এসেছি। আমরা এই খুন খারাপি সন্ত্রাসের পলিটিক্স করতে আসিনি। চাকরিতে এখন তো প্রায় কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বা বেসরকারি হয়ে যাচ্ছে, তো কি চাকরি হবে? অবশ্যই হবে। দেখুন, বড় ইন্ডাস্ট্রি আমরা আনবো, মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি আনবো, কিন্তু সব থেকে আমার যেটা মনে হয় যে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি, এমএসএমই যাকে বলা হয়, মাইক্রো স্মল মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি, কটেজ ইন্ডাস্ট্রি। আজকে যে শাড়িগুলো ওরা পরেছে, এত সুন্দর সেই শাড়ি, আজকে সেই শাড়ি দিয়ে যদি আমরা জ্যাকেটস বানাই, পাজামা বানাই, ব্লেজার বানাই, গাউন বানাই, এইটা লুফে নেবে বিদেশের লোকেরা। এই ধরনের যে হ্যান্ড ওভেন যে টেক্সচার, আজকে তাদের যে গয়না, তাদের যে সাজ, আমরা মার্কেটিং করতে পারিনি। চারিদিকে ট্যুরিজমের ঠকঠক করে পড়ে রয়েছে, মানে শুধু নিতে হবে, খুঁজে নিতে হবে, কিছু করেনি গভর্নমেন্ট। আদিবাসী মহিলাদের সুরক্ষার জন্য শুধু আদিবাসী মহিলার সুরক্ষা নয়, সমস্ত মহিলার সুরক্ষা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মহিলার সুরক্ষা দরকার, শুধু আদিবাসী, শুধু হিন্দু, শুধু মুসলিম ওই রকম নয়, সবার। কারণ কি সন্ত্রাস, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি কোনো জাত দেখে হচ্ছে না। আজকে মুসলিমের পরিবারেও যেমন হচ্ছে। দুদিন আগে আপনারা জানেন হাওড়াতে একটি মেয়ে, মুসলিম বাড়ির মেয়ে, চপ কিনতে গিয়েছিল সামনের দোকান। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की अध्यक्षता में गुरुवार आसनसोल बाईपास स्थित भाजपा जिला कार्यालय में एक सांगठनिक बैठक आयोजित की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन और केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो की अध्यक्षता गुरुवार आसनसोल बाईपास स्थित भाजपा जिला कार्यालय में सांगठनिक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान इन केंद्रीय नेताओं के सामने ही भाजपा नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मूल रूप से भाजपा जिला कार्यालय में बाराबनी और कुल्टी मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ आज एक बैठक आयोजित की गई, लेकिन बैठक के दौरान भाजपा जिला युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष अरिजीत राय पर विरोध शुरू हो गया। भाजपा जिला युवा मोर्चा समिति के हाल ही में घोषणा से कई लोगों को जगह नहीं मिली। उन लोगों ने आरोप लगाया कि वे पुराने भाजपा कार्यकर्ता हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को भाजपा में पद व जगह दी है, जिसको लेकर काफी लोगों ने हंगामा भी मचाया। इसके बाद बाबुल सुप्रियो ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर बैठक को समाप्त किया। इस संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष लखन घुरई ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, परिवार बड़ा होता है तो आपस में कुछ बातें होती रहती है। তিনি একের পর এক পোস্ট করে যাচ্ছেন ফেসবুকে, কি বলবেন এটা নিয়ে? आगे देखिए होता क्या है, আগে দেখি। উনি মোটিভেশনাল নানা রকমের ফেসবুকে পোস্ট করছেন, নানা রকমের গালিবের কবিতা বেরোচ্ছে বা কখনো। আমি চাইছি উনি মোটিভেশন, গালিবের কবিতা তো আমিও বলি। মহুয়া মিত্র বলেছেন, আমাদের অটল বিহারী বাজপেয়ীর একটা উনি বলেছিলেন কি, দুধ মাঙ্গোগে তো ক্ষীর দেंगे, কাশ্মীর মাঙ্গোগে তো চিড় দেंगे। সেটা থেকে মহুয়া মিত্র বলেছেন না কি, দুধ মাঙ্গোগে তো ক্ষীর দেंगे, বাঙ্গাল মাঙ্গোগে তো চিড় দেंगे, বিজেপিকে বলেছেন। তো কৃষ্ণ বিহারী নূর একজন অত্যন্ত ফেমাস উর্দু পোয়েট, তো ওটাতে আমি কাল জবাব দিচ্ছি। উনি বলেছিলেন জিন্দেগি মত তেরি মঞ্জিল है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। অর্থাৎ আপনার যদি জীবন থাকে, মৃত্যু হচ্ছে একমাত্র ডেস্টিনেশন। আপনি যাই করুন, মৃত্যু আপনার হবেই। তো জিন্দেগি মত তেরি মঞ্জিল है,
दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। उन्हीं যেমন একটা শব্দ বদলেছিলেন, আমিও বদলাচ্ছি কি তৃণমূল মত তেরি মঞ্জিল है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। থ্যাংক ইউ। সৃষ্টি হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী যেখানে রোড শো করছে সেখানে তাদের উপরে বিজেপির উপরে হামলা হচ্ছে। তো এটা তো চিরকাল তৃণমূল কংগ্রেস করে এসছে। এটা তো একটা ভীতু দল, একটা দল যে ভয় পেয়ে গেছে, যারা জানে যে দেখুন আপনারা এখানে আমাদের একটা বিরাট বড় রোড শো হচ্ছে, খুব বড় সাকসেসফুল রোড শো হচ্ছে, আপনারা দেখাচ্ছেন টিভিতে সব কিছু হচ্ছে। এবার পেছনে যদি কোথাও পাথর ছোড়া হয়, কোথাও বোম ছোড়া হয়, তাতে যদি 3 জন আহত হয়, সেখান থেকে যদি রক্ত পড়ে, তার মাথা ফেটে যায়, আপনাদের সব ক্যামেরা ওইদিকে ঘুরে যাবে। তো এটা তো একটা খুব সুপরিকল্পিত একটা ব্যাপার তৃণমূলের। ক্যামেরা ওইদিকে ঘুরে যাবে, আপনারা রক্তাক্ত শরীর দেখাবেন, একটা যে আরও যে লক্ষ মানুষ আমাদের সঙ্গে চলছে সেটা সম্পূর্ণ ওভারশ্যাডোড হয়ে যাবে ওই একটা বোমাবাজি ঘটনায় বা মানে ঢিল ছোড়ার ঘটনায় বা পাথর ছোড়ার ঘটনায়। এইটাই তৃণমূল সুনির্দিষ্টভাবে করতে চাইছে এবং কিছু মিডিয়া হাউস এটাকে সাপোর্টও করছে। বাট সেটা নিয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। আমি এটাই বলবো, একটা পার্টি যাদের কোনো পলিটিক্যাল কোনো আইডি, কোনো আদর্শ এই মুহূর্তে নেই, ছিল কি না আদৌ তাও আমি জানি না, তারা ভীত হয়ে, মানুষের কাছে ভীত হয়ে তারা, আমি চাল চুরি নিয়ে বলেছিলাম, দেখুন টিকা চুরি হচ্ছে নির্লজ্জভাবে, এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না এবং 21-এ জবাব মমতা ব্যানার্জি পাবে। চন্দননগর থেকে মমতা ব্যানার্জি বিজেপিকে মাওবাদী থেকেও ভয়ঙ্কর বলেছেন, সাপের থেকেও বিষাক্ত বলেছেন, কি বলবে? দেখুন, ওনার ভাষার ওপরে কোনোদিনই কোনো কন্ট্রোল ছিল না এবং চিরকালই উনি এই ধরনের কী বলবো বিলো দ্য বেল্ট একজন মুখ্যমন্ত্রী এত বড় একটা পজিশনে রয়েছেন, এত পুরনো একজন পলিটিশিয়ান, কিন্তু আপনি দেখুন প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ, আমাদের হোম মিনিস্টার, কাকে নিয়ে কী ভাষায় উনি কীভাবে আক্রমণ করেছেন এবং ওনার এই ভাষার জন্যেই কিন্তু তৃণমূলে বাকি সবাইকে আপনারা যে অপশব্দ ব্যবহার করতে দেখেন, বিলো দ্য বেল্ট আক্রমণ করতে দেখেন, এই কারণটাই এটা যে মুখিয়া যিনি মমতা ব্যানার্জি, তিনি এই ধরনের কথা বলছেন। কাজেই বাকিদের মধ্যে একটা কম্পিটিশন চলছে, যে যত নতুন শব্দ বার করে নতুনভাবে বিজেপিকে আক্রমণ করতে পারবে, নেতাদের আক্রমণ করতে পারবে, সে দিদির কাছে তত বেশি পয়েন্ট পাবে। এটা অত্যন্ত নোংরা রাজনীতি এবং মাওবাদী কী বলবো দিদিকে, আর উনি কাকে কীভাবে ব্যবহার করেছেন সারা পশ্চিমবঙ্গ জানে। এমনকি এক নিরীহ স্টুডেন্ট, তানিয়া ভরদ্বাজ নাম ছিল, সে একটা ডিবেটে দিদিকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন, সেটা নিয়ে উনি তখন ঝামেলা করেছিলেন, ওকে মেয়েটিকে বলেছিলেন এ মাওবাদী এসব বলেছিলেন, সেসব অনেক কন্ট্রোভার্সি হয়েছে। কাজে দিদির কিছু ক্ষেত্রে আমি ফ্যাক্টসগুলো রাখলাম, কিছু ওনার মন্তব্যকে জাস্ট ইগনোর করা উচিত, কিছু বলাই উচিত না। নন্দীগ্রামে মমতা ব্যানার্জি দাঁড়াচ্ছেন, কতটা প্রভাব পড়বে? কিসের কি প্রভাব পড়বে? উনি ভবানীপুরে দাঁড়ালে জিততে পারবেন না, উনি জানেন। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে 22টা না 24টা ব্যানার্জি পরিবারের সম্পত্তি আছে, সব 29টা, সব সিপিএম যদি 40 বছরে কোনো ভালো কাজ করে থাকে তা একটাই করেছে, গণশক্তিতে ওরা প্রকাশ করে দিয়েছে একদম ডিটেল সমেত। এবং দিদির ভাইপোরা ওখানে একদম গান পয়েন্টে মানুষের থেকে বাড়ি নিয়ে নিজেদের নামে করেছে। উনি নিজেও জানেন ভবানীপুরে ওনার কোনো ক্রেডিবিলিটি নেই, সততার প্রতীক তো ছেড়ে দিন, কোনো ওখানে ক্রেডিবিলিটি নেই, ওখানে লড়লে উনি হেরেই যাবেন। সেই ভয়ে নন্দীগ্রামে আসছেন এবং নন্দীগ্রামে আপনাকে বলি যে আপনারা সবাই জানেন যে উনি খুব খুব পুরনো অ্যাস্ট্রুট পলিটিশিয়ান, তো কাজেই ওই এমন একটা শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন, এরকম একটা ব্যাপার উনি এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছেন। আসল ব্যাপার হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের মাইনরিটির যা পার্সেন্টেজ আছে বা মাইনরিটি ভোটারের যা পার্সেন্টেজ আছে, সেটা অ্যারাউন্ড মাইনরিটিতে পার্সেন্টেজ আমার 27-28 ওই রকম। আপনি যদি নন্দীগ্রামে দেখেন অ্যাটলিস্ট 7 থেকে 8% মাইনরিটি ভোটার ওখানে বেশি বা মাইনরিটি বেশি। এইটা হচ্ছে ওনার আসল উনি ওটাকে রক্ষা কবচ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন, ভাবছেন যে ওই মাইনরিটি ভোটের কাঁধে চড়ে উনি বেড়া পার করবেন। কিন্তু বলি যে মাইনরিটি ভাইরাও চারদিকে যে আপনারা দেখছেন ওরা বাগাবাদ করছে বা দিদির এগেনস্টে বলছে, তার কারণ তারাও বুঝতে পেরে গেছে কিন্তু এত বছর ধরে খালি ভাতার নামে ওনাদের কোনো দীর্ঘমেয়াদী কোনো রকমের প্রকল্প না করে ওনাদেরকে ঠকিয়েছেন এই মমতা ব্যানার্জি সরকার, শুধুমাত্র কুর্সিতে বসে থাকার লোভে। তো সেটা মাইনরিটি ভাইরাও বুঝেছেন। কাজেই আমার মনে হয় দিদি যেরকমভাবে কথাবার্তা বলছেন, ওনার যে আমরা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিচ্ছি, উনি অলরেডি বুঝে গেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ওনাকে ক্ষমা করবে না, করছেও না। এটাই হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী বলছি যে যুব মোর্চা বলুন, তৃণমূল বলুন, এরা বিভিন্ন জায়গায় জমি দখল করে যে পার্টি অফিস বানিয়েছে, বিজেপি নয়, বিজেপি সরকার সেই সমস্ত সরকারি জমি বা মানুষের জমি হাতিয়ে তারা যে পার্টি অফিস করেছে সব ধূলিসাৎ করে দেবে। বিজেপি করবে না, গভর্নমেন্ট আইনি পথে করবে, তখন এই ছেলেগুলো বসার জায়গা থাকবে। দেখা যাক না। জাতীয় সড়কে আপনি দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিলেন, কালকে ধূপগুড়িতে 14 জন মারা গেছে, তো কতটা সেফ পশ্চিমবঙ্গের রাস্তাঘাট? দেখুন, পশ্চিমবঙ্গের রাস্তাঘাট
পশ্চিমবঙ্গের রাস্তাঘাট এই জন্যে সেফ নয় কারণ উনি বহু সিভিক পুলিশকে দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু আপনি যদি আসানসোল স্ট্রেচটায় দেখেন কোনো ফ্লোরেসেন্ট রং ছাড়া ওই ব্যারিয়ারগুলো রাস্তাতে এমনভাবে রাখা হয়েছে রাত্রিবেলা বাইক যে কোনো মোড় থেকে ওখানে আঘাত করতে পারে রাত্রিবেলা। এবং বড় ন্যাশনাল হাইওয়েতে একটু জোরে গাড়ি চালানোর স্বভাব সবাইকারই থাকে, একটা টেন্ডেন্সি থাকে, সেখানে কোনো প্ল্যানিং ছাড়া এমনভাবে ওই গার্ডগুলোকে রাখা হয় যে আপনাকে গাড়ি রীতিমতো এরমভাবে কাটিয়ে যেতে হবে। এটা 1 নম্বর। 2 হচ্ছে উনি পুলিশ ছাড়া এত যে সিভিক পুলিশ নিয়োগ করেছেন যারা ট্রাফিক পুলিশের কাজ করে, তারা কেন দেখছে না যে গাড়িগুলো সব উল্টো সাইডে রং সাইডে আরামসে আসছে, বড় বড় ট্রাক বড় বড় ইউটার্ন নিচ্ছে এবং রং সাইড দিয়ে তারা কিলোমিটারের পর কিলোমিটার যাচ্ছে, যেখানে রং মানে ন্যাশনাল হাইওয়েতে রং সাইড তো মানে বিরাট বড় ক্রাইম, সেটাকেও আটকানোর কোনো উপায় নেই। ওভারলোডিং তো চলছে, অনেকে গেলে লরি ওভারলোডিং চলছে, বলছি তো চলছে, তো সেটা আপনারা নিজেরাই দেখছেন। এবং এটা দিয়ে নাকি পুলিশরা তোলাবাজি করে, আপনারাই সব জানেন, আমি তো সেটাই বলছি। পুলিশকে কত পুলিশকে রাস্তায় আমি ধরেছি এরকম যে ভাই কী হচ্ছে, ছেড়ে দেওয়া লরিটাকে, হ্যাঁ কত নিয়েছো 500, দাদা 100 রেখে 400 দিয়ে কত জায়গায় ধরেছি। এবং তাদেরকে আমি কী বলবো, তারা বলছে দাদা আমাদের এত ডিএ বাকি, এত ডিএ বাকি, কিছু পাইনি, ছেলেদেরকে পড়াশোনা করাতে পারছি না, সামান্য, মানে একদম সত্যি কথা আপনাদের বলছি। আমি ভিডিও করেছিলাম কিন্তু তারপরে সেটা আর প্রকাশ করিনি। ডিএ বাকি, মাইনে পাই না সময়তে, ডিউটিটা আওয়ার্সের কোনো ঠিক নেই, শনি রবিবারে কোনো ছুটি নেই, আমাদের একটু আধটু এদিক ওদিক থেকে একটু না এলে আমরা মরে যাবো, মানে লিটারেলি 500 টাকা ফেরত দিয়ে বলেছি ভাই ঠিক আছে ছেড়ে দাও লরিটাকে, আটকে রেখো না। এই রাস্তাঘাটে তো এত বড় রাস্তায় 300 কিলোমিটার যাতায়াত করি, হরদম এরকম ঘটনা ঘটে। কিন্তু এক্ষেত্রে আই থিঙ্ক ইটস টু লেট। এখন আর তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে কিছু আশা করে বা রাজ্য সরকার এটা করেনি, এসব বলে কোনো লাভ নেই। সরকার বদল হবে, বদলা যেখানে নেওয়ার সেটাও হবে আইনি পথে, আর বদল হবে। জিতেন তিওয়ারিকে এদের একটা মিটিং হলো, মিটিংয়ে কি হলো সেটা বলা যাবে। গোল তো একই না, তৃণমূলকে হাঁটানো। এবার সেটা নিয়েই সাংগঠনিক বৈঠক, এটা বারাবণী আর কুলটি এই 2 জায়গার সমস্ত গ্রাসরুট লেভেলের বুথ কর্মী থেকে আরম্ভ করে সবাইকে নিয়ে মিটিংটা হলো, এটাই। যে কোনো ফ্যামিলিতেই কথাবার্তা হয়, কিছু ক্ষোভ থাকে, তো সেগুলো তো আপনারা দেখলেন, সবাই যে যার কথা বললো, তো আমরা শুনলাম, তারপরে আবার শান্তিপূর্ণভাবে মিটিং হলো, এটাই হয়। हाँ सबको अपनी अपनी बात बोलती थी। जब 4 आदमी 5 आदमी साथ में कोई बात बोलते हैं, फिर 10 आदमी साथ में बोलना चाहते हैं, सब अपनी अपनी बात बोलने की कोशिश करते हैं। अरविंद जी मैं साथ में तो बहुत ज़्यादा मिलता नहीं हूँ ना, तो सबको अपनी बात रखनी होती है। तो जब 10-20 आदमी साथ में बात रखना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि झमेला हो गया, सब खड़े हो गए, झमेला हो जाता है, एक दूसरे को चुप कराने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत होता है इसमें, अगर झमेला ही होता और बर्बाद करने वाली कोई बात होती तो लास्ट में जो आपने देखा है इस तरीके से सुंदर मीटिंग समाप्त भी नहीं होता और साथ में हम लोग राष्ट्रगान करके ख़त्म भी नहीं कर पाते थे। अब सबकी बात सुनी गई है, अपनी अपनी बात सुनी गई है, तो ये अच्छी बात है। ऐसा थोड़ा सा जो है एक दूसरे की बात सुनने की आदत सबको होना भी चाहिए। मीटिंग किस चीज़ के लिए हुआ है? मीटिंग किस चीज़ के लिए? आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी हॉल परिसर में 16 जनवरी से शुरू हुई कोविड वैक्सीन टीका लगाने का कार्य जारी है। गुरुवार टीका लगाने के दौरान दुर्गापुर नगर निगम की 30 स्वास्थ्यकर्मी अचानक अस्वस्थ होकर बेहोश हो जाने से शिविर में हलचल मच गई। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी हॉल परिसर में 16 जनवरी से शुरू हुई कोविड वैक्सीन टीका लगाने का कार्य जारी है। गुरुवार टीका लगाने के दौरान दुर्गापुर नगर निगम के 3 स्वास्थ्यकर्मी अचानक अस्वस्थ होकर बेहोश हो जाने से शिविर में हलचल मच गई। अस्वस्थ स्वास्थ्य कर्मियों को इलाज के लिए दुर्गापुर विधान नगर महकमा अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा अस्वस्थ हुए कर्मियों का इलाज शुरू किया गया। वहीं इस दौरान कई घंटों तक टीका लगाने का कार्य स्थगित कर दिया गया। वहीं टीका लगाने के दौरान अस्वस्थ होने की खबर फैलते ही शिविर में हलचल मच गई। सूचना मिलते ही दुर्गापुर निगम के MIC राखी तिवारी, जिला उपाध्यक्ष अधिकारी केका मुखोपाध्याय, नोडल ऑफिसर समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान अस्वस्थ हुए कर्मियों के परिजनों ने प्रशासन पर शिविर में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया। কিছু সময় না, একটু মাথা ঘোরাচ্ছিল আর একটু মানে ব্রিদিংয়ে প্রবলেম হচ্ছিল। এটা কি টিকা নেওয়ার পর হয়েছে? তাদের কোথায় পাঠালেন? SD হসপিটাল। কি নামগুলো তো বলা যাবে না, এটা আপনি ইয়ে থেকে দিবেন। ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এটা কি আজকে প্রথম?
মানে এই এতদিন ধরে যে টিকা দিচ্ছেন আজকে প্রথম হলো? না আমি ডিউটি তো আজকে পড়েছে, তো আগের দিনগুলো তো আমি বলতে পারবো না, আজকের দিনটা আমি দুটো আজ কতজনকে টিকা দেওয়া হলো আজ এখনো পর্যন্ত? এখন অব্দি 31। বলছি যে দুজন অসুস্থ তারা কি স্বাস্থ্যকর্মী না? হ্যাঁ আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী, তাদেরকে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডিএমসির? ম্যাডাম আপনার নামটা যে আপনার নাম? আমি তো ডিএমসি মানে একটা মেডিকেল অফিসার, ঠিক আছে? কি নাম ম্যাডাম? ডিএমসি মেডিকেল অফিসার। ম্যাডাম নামটা না হলে কি? নামটা ডিএমসি পারবো না আমাদের কি বলবো, তারা কেমন আছে? তারা সবাই খুব ভালো আছে, তাদের কোনো আর অসুবিধে নেই। কেমন যে 3 জনের হয়েছে এরকম, ওটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতেই পারে, ওটা নিয়ে অত ভাবার কিছু নেই। বাকি এতজন তো দেওয়া হয়েছে, আমাদের জেলায় এখনো অব্দি 1,500 পার করে গেছে, কারোর কিন্তু কিছু হয়নি। এগুলো সব প্যানিক অ্যাটাক, হয়তো ভয় পাচ্ছিল। তারা কি এখন সুস্থ আছে? সবাই সুস্থ আছে। এইমাত্র একজন দেখলাম উনি নিলেন না, চলে গেলেন। না নিলে জোর তো করা যাবে না, কেমন? উনি হয়তো কালকে আবার আসবেন। সচেতনতার দরকার আছে মনে হয়। কিসের ব্যাপারে? আরো অ্যাওয়ারনেসের দরকার আছে, যে না কিসের ব্যাপারে? প্যানিক হয়ে যাচ্ছে, যে নিচ্ছে না, উঠে চলে যাচ্ছে। এটা ইন্ডিভিজুয়াল, কারোর প্যানিক হতে পারে, কারোর প্যানিক না হতে পারে, তাদের কাউন্সেলিং এর দরকার আছে। কিন্তু জোর করে আমরা কাউকে ভ্যাকসিন দেব না, তারা স্বেচ্ছায় ভ্যাকসিন নেবে, ঠিক আছে? মতো নিয়ে যাচ্ছে, আমার মায়ের ভ্যাকসিন দিয়েছে, বুক ধরপড় করছে। আমি সবাইকে ফোন করলাম, এটা ট্রিটমেন্ট করছে না, কি করছে না, কোনো কিছু করেনি এরা, কোনো ট্রিটমেন্ট। আমার মায়ের অনেকগুলো প্রবলেম আছে। আপনার মা কি করেন? আমার মা হেলথ কর্মী। নিয়ে আজকে কি ভ্যাকসিন হলো? আজকের ভ্যাকসিন হলো, বুক ধরপড় করে নিয়ে যাচ্ছে। একটুখানি ফোন করে বলছে আমাকে, আপনার মায়ের কোনো অবস্থা খারাপ, আপনি নিয়ে যাচ্ছি। আমি আগে নাই কোথায় নিয়ে বলছি? এদের গাফিলতি বলছে। গাফিলতি বলতে একটা মেডিকেল টেস্ট করা, মানে তার কি প্রবলেম আছে, কি সুগার আছে, কি প্রেশার আছে, কিছু দেখেছে? এই না ভ্যাকসিন দিয়ে দিচ্ছে। এখন কিছু চিঠি কে রেসপন্স নেবে এখানে? মমতা ব্যানার্জি নেবে? আসো করুন, দেখুন এখানে। আপনার নাম? আমার নাম ধনঞ্জয় দাস। আজকে ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে, করোনার যে ভ্যাকসিন চলছে আমাদের 16 তারিখ থেকে, তো আজকে হঠাৎ করে 2 দিন তো ঠিক ছিল, আজকে হঠাৎ করে তো 3 জন অসুস্থ হয়েছে। এবং আমি শোনার পরে আমি কমিশনার ম্যাডাম, আমাদের মেয়র সাহেব, প্রত্যেককে আমি জানিয়েছি ব্যাপারটা, এমনকি এসডিএম স্যারকেও জানিয়েছি। তো এখানে এসে জানলাম তাদের একটু, একজনের তো প্রেশারটা হাই ছিল, আর 2 জনের তো বলছে প্রেশার সুগার কিছু নেই। তো যিনি আছেন আমাদের এখানে, ম্যাডাম আছেন আমাদের, তো উনি বললেন যে মনে হয় ওটা একটু মানে নার্ভাসও হয়ে গেছে সেদিক। না 3 জন না, 3 জন প্রথম নেওয়ার পর, না দীপা যে গোড়ায় যে প্রথম ভর্তি করা হয়েছে যাকে, সে সুস্থ আছে, তার সাথে আমাদের এনএম দিদিরা কথাও বলেছে। একই দিনে পরপর 3 জন, একটু চিন্তা করাচ্ছে। হ্যাঁ একটু চিন্তা আমাদেরও মনে হচ্ছে। এবং যিনি নোডাল আমাদের আছেন এসএমএইচ, উনিও আমি এসে দেখলাম এখানে নেই, তো ওনাকেও ফোন করা হচ্ছে, উনি আসুক। এখন আমরা সাময়িক এখন বন্ধ রেখেছি, উনি এসে তবে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ও সিএমএইচ স্যার কি বলছেন, তারপর আমাদের ভ্যাকসিনটা শুরু করা হবে। বন্ধ রেখেছেন আপাতত? হ্যাঁ আপাতত বন্ধ। যিনি হয়েছে আজকে টোটাল 31 জন হয়েছে। 31 হওয়ার পরে বন্ধ আছে? হ্যাঁ এখন অসুস্থ যেহেতু হয়েছে, কি কারণটা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাদের এখানে মেডিকেল অফিসার, হেলথ অফিসার, ডিএমসি সেক্রেটারি এসছেন, তো যেহেতু নোডাল না এলে যিনি এটা দায়িত্বে আছে ওনাকে এসে একটা তো কথা বলবো। আর এসডিএম স্যারও এই মুহূর্তে নেই, উনিও বাইরে আছেন, কলকাতাতে আছেন। তাছাড়া আমাদের সিওমএইচ স্যারের সাথেও এখনও যোগাযোগ হয়নি, তো ওনারা যা ডিসিশন নেবে, যদি বলে শুরু করতে, ওনারা সবাই মিলে থেকে তারপর শুরু করা হবে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईसीएल के काजौड़ा एरिया महाप्रबंधक कार्यालय पर हरीशपुर गांव के ग्रामीणों ने पुनर्वास की मांग पर धरना प्रदर्शन शुरू किया, जो पिछले 4 दिनों से जारी है। ईसीएल के काजौड़ा एरिया महाप्रबंधक कार्यालय पर हरीशपुर गांव के ग्रामीणों ने पुनर्वास की मांग पर धरना आंदोलन शुरू किया है, जो पिछले 4 दिनों से चल रहा है। गांव वाले बेघर हुए ग्रामीणों को पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 18 जुलाई 2020 हरीशपुर गांव में धसान होने के कारण यहां रहने वाले लोग बेघर हो गए थे। उसके बाद गांव वालों को पुनर्वास के लिए राज्य के विधि व न्याय मंत्री मलय घटक ने भी सभी को पुनर्वास देने का आश्वासन दिया था। उसके बाद भी अब तक किसी को पुनर्वास नहीं मिल पाया। धसान प्रभावित गांव वालों को काजौड़ा एरिया की ओर से रहने की व्यवस्था की गई है। कुछ ने खुद से रहने की व्यवस्था की है और कुछ लोगों की व्यवस्था अभी तक स्थायी पुनर्वास नहीं हो पाया है। ईसीएल का कहना है कि अड्डा ने पुनर्वास का दायित्व लिया है, इसके लिए ईसीएल ने 500 करोड़ के लगभग राशि आवंटित किया है। गाँव वाले ईसीएल और अड्डा के बीच में बेघर होकर रह गए हैं, इसलिए यह धरना आंदोलन शुरू किया गया है। इस धरना आंदोलन को सफल बनाने में निर्दलीय विधायक पद प्रार्थी नयन गोप, तपन पाल, कृष्णा मंडल, पंचायत सदस्य तापोस गोप, आनंद चौधरी, मिलन चौधरी और अभिजीत चौधरी तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। কিন্তু আমরা যাচ্ছি না, আইনের ভাষায় যা বলা আছে সেই ক্ষতিপূরণ নেব। সেই ক্ষতিপূরণ আমরা যতক্ষণ না পাচ্ছি হরিশপুরবাসীর আন্দোলন চলবে।
শুধু এই আন্দোলন হরিশপুরবাসী নয়, তার সাথে পলাশপুর, ভান্ডারটি, আরও যে আশেপাশে গ্রামবাসী আছে সেই তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যাব। এই হচ্ছে আমাদের মিটিংয়ের জিস্ট। এবং আমার মায়েদেরকে বলবো, আপনারা যেভাবে আছেন সেইভাবে থাকবেন। এখনো কিন্তু ধর্ণা সমাবেশ আমাদের শেষ হয়নি, 2 দিন সময় আছে। 2 দিনের মধ্যে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত যে আবেদনপত্র, ব্যক্তিগত যে দাবিপত্র, সেই দাবিগুলি আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করব এবং তারপরে আবার আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা হবে। আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু সুষ্ঠু সমাধান চাই। আমরাও কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনকে বলেছি আমরা বায়োলিটারাল ডিসকাশনে বিশ্বাস করি। আপনারা কারা আর জিএম অফিসে কেন বসেছেন? আমরা হরিশপুর গ্রামবাসী, আমাদের হরিশপুর গ্রাম ধসে চলে গেছে। ইসেল করতে ধস নামিয়েছে, ইসেল মাধবপুর প্যাচ। সেই ধসের জন্য আমাদের গ্রামে কোনো মানুষ গ্রামে বাস করতে পারে না, রাতারাতি পালিয়ে দিয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ওনারা টাইম নিয়েছিল 6 মাস। সেই 6 মাস টাইম নিয়েছিল এসপি, এসডিও টাইম নিয়েছিল। আমরা 6 মাসের মধ্যে পুনর্বাসন করে দেবো। 6 মাস পেরিয়ে গেছে, তাতেও আমরা পুরস্কার পাইনি। আমরা ওই অবস্থায় আছি, ভাঙা ঘরে ফুটো ঘরে বসে আছি। আর ওই জন্য আমরা এই ধর্নায় 18 তারিখ থেকে 18/1/2000 থেকে আমরা 2021-এ আমরা এই ধর্নায় অবস্থান করছি। এখন লাগাতার 4 দিন হলো। আমাদের যদি আজকে ওসির সামনে সিএলএ কর্তৃপক্ষ গিয়েছিলেন, ওনারা বললেন আমাদেরকে ধর্না উঠাতে। আমরা বলে কোনো রকম উঠবো না, আমাদেরকে লিখিত না দেওয়া পর্যন্ত আমরা উঠবো না। তাহলে বলছে আমরা লিখিত দেবো। আমরা আমাদের পক্ষে 2 দিন টাইম দিলাম, আমরা 2 দিনের মধ্যে আমাদের লিখিত দেবেন। আপনাদের ডিমান্ড এখন কি আছে? আমাদের ডিমান্ড 143টা গ্রামের মধ্যে 1st গ্রাম আমাদের ওয়াকে সৃষ্টি করতে হবে। 143 সঙ্গে জুড়লে জীবনও হবে না। 143 আজ অনেক দিন থেকে দেখছি। একটা গ্রাম আজ পর্যন্ত আড্ডা বা আড্ডা উঠাতে পারে না। তাহলে আড্ডা 143টা গ্রাম নিয়ে চলে, তো হরিশপুর মানুষ গ্রামে কখনো মরে যেতে হবে, খাদানে মরে যেতে হবে। কারণ 107 বললাম আমরা স্পেশাল ক্যাটাগরিতে আপনারা হরিশপুর গ্রামে নিয়ে আসুন এবং আমাদের পুনর্বাসনের জলদি ব্যবস্থা করুন। আপনাদের জন্য বলছে ঘর করেছি, ওই ঘরে যাবেন না আপনারা? ওটা আবাসন হয়েছে, ওটা হরিশপুর গ্রামের জন্য নয়। ওই ফ্ল্যাটগুলো হয়েছিল আবাসন। ইসেলের মধ্যে যারা ঝুপড়ি, কোনো আরো কিছু কোয়ার্টার, ইসেল এইসব দেবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যখন এসেছিলেন তো উনি নাকি গ্রামবাসীদের নাকি ঘর দিয়েছেন, এটা কি ঠিক? না না, মিথ্যা কথা। আমাদেরকে যে গ্রামবাসীদের কোনো ঘর দেয় না, কোনো আবাসন কোনো আছে না। আমাদের ওই আবাসন দপ্তরগুলো ফ্ল্যাট করছে, ফ্ল্যাট গ্রামের মানুষ যাবে না। কারণ আমরা গরু, ছাগল, আরও কিছু দৈনিক একটা ব্যবসা করে, দোকানদানি করে, তারা কোথায় যাবে? ফ্ল্যাটে কী খাবে? ফ্ল্যাটে চাকবে। ওই ফ্ল্যাটগুলো আমাদের যোগ্য নয়। আর ফ্ল্যাটগুলো করেছিল আবাসন, আমাদের আবাসনে পড়ি না। হরিশপুর গ্রাম আবাসনে পড়ে না। হরিশপুর গ্রামকে ধস নামিয়েছে, হরিশপুর গ্রামের জায়গা দিতে হবে এবং ঘর বাড়ির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আপনার পরিচয়? হ্যাঁ, আমরা বলেছি। আপনার পরিচয়? আমার নাম কিশোর চন্দ্র मण्डल। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर, 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 980035
980008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358. District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 24452053204। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की ओर से नाइट ड्यूटी सीलिंग लिमिट का आदेश रद्द करने, रेलवे फ्रंटलाइन स्टाफ को 50 लाख का जीवन बीमा देने एवं रेलवे निजीकरण और निगमीकरण बंद करने की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की ओर से नाइट ड्यूटी सीलिंग लिमिट का आदेश रद्द करने, रेलवे फ्रंटलाइन स्टाफ को 50 लाख का जीवन बीमा देने एवं रेलवे का निजीकरण एवं नगमीकरण बंद करने की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन में संपूर्ण भारतवर्ष के 35,000 स्टेशन मास्टर 7 अक्टूबर से संघर्षरत हैं। इसी के तहत गुरुवार यह सभी स्टेशन मास्टर अपने रेल मंडलों के कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय भूख हड़ताल किए। इसी के तहत ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन आसनसोल मंडल द्वारा आसनसोल डिवीजन कार्यालय के समक्ष शिविर लगाकर स्टेशन मास्टरों ने सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक भूख हड़ताल किया।
इस विषय पर एसोसिएशन के पूर्व रेलवे जोन के सह सचिव संजीत कुमार जायसवाल ने बताया कि नाइट ड्यूटी सीलिंग लिमिट का आदेश रद्द करने, रेलवे फ्रंट लाइन स्टाफ को 50 लाख का जीवन बीमा देने एवं रेलवे का निजीकरण एवं नगमीकरण बंद करने की मांग को लेकर हम लोग लगातार आंदोलनरत है। इसके तहत आज हम लोगों ने 100 की संख्या में यहां भूख हड़ताल किया है। साथ ही उन्होंने कहा जो आदेश अभी हाल रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, इससे पूर्व नाइट ड्यूटी का पत्र रेलवे बोर्ड के द्वारा ही पत्र संख्या 36/2018 दिनांक 8 मार्च 2018 को जारी किया गया था। हम लोगों ने सरकार के कोरोना गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन करते हुए आंदोलन किया है। मौके पर एसोसिएशन के आसनसोल मंडल के सचिव धर्मेंद्र कुमार, अध्यक्ष राजीव कुमार साव, कोषाध्यक्ष अनिमेश कुमार, शिवचरण सरकार, पवन कुमार, ओम प्रकाश, सुबोध कुमार, शंकर, शैलेश, शैलेंद्र कुमार, बलबीर कुमार सहित 100 की संख्या में सदस्य मौजूद थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रानीगंज एवं पांडवेश्वर विधानसभा सीट पर भाजपा के संगठन को मजबूती प्रदान करने एवं इन दोनों सीट पर जीत को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा रानीगंज मंडल कार्यालय में एक सांगठनिक बैठक की गई। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रानीगंज एवं पांडवेश्वर विधानसभा सीट पर भाजपा के संगठन को मजबूती प्रदान करने एवं इन दोनों सीट पर जीत को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी रानीगंज मंडल कार्यालय में एक सांगठनिक बैठक की गई। बैठक में आसनसोल के सांसद एवं मंत्री बाबुल सुप्रियो, बंगाल के सह प्रभारी अरविंद मेनन, जिला अध्यक्ष लखन घुरई, आसनसोल जिला पर्यवेक्षक सौरव सिकदर, झारखंड के राजेश तिवारी, निर्मल कर्मकार आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री मेनन ने किया। उन्होंने बड़े ही बारीकी से सांगठनिक सदस्य को आगामी दिनों होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जानकारियों का आदान प्रदान किया। दूसरी ओर इस बैठक में जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं में विशेष रूप से उत्साह था, वहीं दूसरी ओर एक बीजेपी के कार्यकर्ता अपने विरोध भी दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन अरविंद मेनन ने उन्हें बड़े ही अच्छे तरीके से एक तरफ सांसद ने तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। इस संगठन की बैठक में इस क्षेत्र के 9 सदस्यता ग्रहण करने वाले सदस्य राजू झा भी आकर्षण में रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रानीगंज मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल, मदन त्रिवेदी, गोपाल पारिक, अलगदेव पांडे सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। पीवी न्यूज এই মুহূর্তে রয়েছি রানীগঞ্জ মন্ডল 1 বিধানসভা বিজেপি পার্টি কার্যালয়ে, যেখানে আজ পাণ্ডবেশ্বর এবং রানীগঞ্জের বিধানসভা দুটি বিধানসভা মিলে এখানে কার্যকারিণী বৈঠক চলছে শক্তির প্রমুখদের নিয়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক, এবং এখানে উপস্থিত রয়েছে রানীগঞ্জ আসানসোলের সাংসদ এবং মিনিস্টার অফ স্টেট ফর এনভায়রনমেন্ট মিস্টার বাবুল সুপ্রিয়া মহাশয়, এবং সাথে রয়েছেন বিজেপির ন্যাশনাল সেক্রেটারি অরবিন্দ মেননজি এবং আরও উচ্চ নেতৃত্বগণ। এবং কি বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকবে এবং কার্যকারিণী সভা কতদূর চলবে সেটা নিয়ে আমরা ঠিক আপনাদের জানাবো, সঙ্গে থাকুন। কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, কোথায় ঘাটতি আছে, কি করণীয়, অর্থাৎ নির্বাচনে যাওয়ার আগে, মাঠে নামার আগে আমার ঘরের কাজ কি অবস্থা আছে এই দেখার জন্য উনি এসেছেন, রিপোর্ট নেবেন, उसी में से भी निकालता है पक्का। अब सीधा क्या करना है, एक मंडल में क्या करना है, स्वच्छता अभियान, दूसरे मंडल में महिला जुलूस, तीसरे में क्या है शोभा यात्रा, चौथे मंडल में क्या है बाइक रैली। एक बूथ में कम से कम 50 से 100 मोटरसाइकिल होगा। 1000 मतदाता है, 250 परिवार है, 250 परिवार है तो मतलब कितना, कम से कम 100 मोटरसाइकिल होगा। हम ये मानते हैं 15 मोटरसाइकिल, 10 मोटरसाइकिल अगर हम पकड़ेंगे तो एक मंडल में कितना 75 बूथ है, तो कितना हो गया 750 मोटरसाइकिल। यहाँ तक निकला, एक 15 बूथ को एक कवर किया, 15 को एक किया, 15 को ये किया। वही बात है, किसमें नहीं जाना, एक रूट नहीं जाना, दूसरा एक बस्ती नहीं जाना। तब मैं कान से सुनना बंद कर दूंगा, समझ में आ गया तो बोला नहीं। कहाँ नहीं जाना, एम नहीं जाना, मोटरसाइकिल चलाने के लिए। तो आप बताओ, आपको पैसा देने की जरूरत है मुझे? नहीं? तो सब लोग बोलिए ना, भारत माता की जय। अब ये 4 कार्यक्रम करेंगे तो इसका मतलब टीएमसी हिलेगा कि नहीं हिलेगा, बताओ है? ये कार्यक्रम कहाँ पे करेंगे, घर में करेंगे, कमरे में करेंगे, कहाँ करेंगे, बाजार में करेंगे, सच है कि नहीं?
हम बाजार में करेंगे, हम सड़क पर करेंगे। इसका मतलब है जो दिखेगा वही क्या होगा। बीजेपी को बेच रहे गजब कर दिया। हर हफ्ते सोमवार एक कार्यक्रम, मंगलवार दूसरे मंडल में कार्यक्रम, बुधवार तीसरे मंडल में कार्यक्रम और बुधवार के बाद बृहस्पतिवार को चौथे मंडल में कार्यक्रम। समझ गए? हर दिन। अब यही क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, पलट जाएगा। महिला वाला कार्यक्रम कहाँ जाएगा, दूसरे मंडल में। युवा मोर्चा वाला कार्यक्रम क्या होगा, तीसरे मंडल में। आप मेरा कल्पना तो समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। বিশেষ বৈঠক খালি চিন্তা করে দেখুন একবার, কেন্দ্রীয় সম্পাদক তিনি মধ্যপ্রদেশের 15 বছরের অর্গানাইজেশন সেক্রেটারি ছিলেন, যে রাজ্যে গেছেন একের পর রাজ্য জয় করেছে, আর সেই নেতা আজকে শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ হাতে বৈঠক করছেন। অর্থাৎ দিল্লি নেতারা, দিল্লি অমিত শাহজি, নাড্ডাজি, কৈলাসজি, দিলীপ দা কত সিরিয়াস পশ্চিমবঙ্গকে জেতানোর জন্য। আজ কেন্দ্র নেতৃত্ব একের পর এক বাংলাতে আসছেন, বাংলাতে তারা বৈঠক করছেন। মেননজি 20 ঘন্টা বাংলাকে জেতানোর জন্য কাজ করছেন। 3 বছর ধরে এই বাংলায় আছেন। আজ তিনি যেখানে যান সেখানে সরকার হয়। তাই আজকে উনি এখানে এসেছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে এই জেলাতে আমরা জয়লাভ করবো নিশ্চিত হয়ে গেছে। নয় ভাই, একটা মিটিংয়ের মধ্যে অরবিন্দজি আর আমাকে একসাথে তো ছেলেরা পায় না। তো অনেক মানুষ একসাথে অনেক কিছু বলতে চায়। একজন বলছে, তার সঙ্গে আরেকজন বলছে, তার জন্য আরেকজন বলছে, একসঙ্গে 10 জন 15 জন দাঁড়ালো। তারা যখন বলতে আরম্ভ করলো আরও 10 জন দাঁড়িয়ে পড়লো, তারা বলবো। তারপর নিজেদের মধ্যে একটু কথা কাটাকাটি। এ তো যে কোনো মিটিংই হতে পারে। এরা তো নিজেদের কথা বলতে চাইছে। আর যদি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হতো আর এরকমই কিছু হতো, তাহলে লাস্টে এরকম সুন্দর করে চেয়ারে বসে এরাই আবার মিটিংটা আমরা 1 ঘন্টা করতে পারতাম। কাজেই মূল বিষয় হচ্ছে মিটিংয়ে আলোচনাটা কি হয়েছে, তৃণমূলকে কিভাবে নির্মূল করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এবং অরবিন্দজি আর আমি একসাথে ছিলাম, আরও অনেক নেতারা ছিলেন। তাদের সামনে বক্তব্য রাখার একটা ইচ্ছে, নিজেদের মনের কথা বলার ইচ্ছে এবং অধিকার দুটোই ছেলেদের আছে। একসঙ্গে 5-6 জন উঠে গেলে বলে এই তুই থাম আমি আগে বলবো, ও বলে তুই থাম আমি আগে বলবো। এটুকুনি তো হতেই পারে, এটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়, একদমই নয়। আর হলে তারপরে এতক্ষণ সভা হতো না। ধূপগুড়িতে যে ঘটনাটা ঘটেছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। बैनर नष्ट किए जाने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की ओर से पथ अवरोध। बिग बाजार द्वारा सबसे सस्ते 6 दिन ग्राहकों को विशेष सुविधा देने की घोषणा। पश्चिम बर्धमान माध्यमिक शिक्षा सेल के शिक्षकों ने अपूर्व मुखर्जी से की मुलाकात। भाजपा महिला मोर्चा की सभानेत्री अग्निमित्रा पाल द्वारा 40 आदिवासी परिवारों में कंबल वितरण। आसनसोल बाईपास स्थित भाजपा जिला कार्यालय में सांगठनिक बैठक का आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।